से फल बेकर एबे संध्या बेले आटा मेहंदी रेडी भाई को डाकिबा एबे चलंतु हाथ में मेहंदी करवा तो मु भी मो हाथ में मेहंदी करना है तो मु मो हाथ भी मेहंदी करी आउ बेस्ट मेहंदी करी चलो देखिए पूरा मेहंदी लुक किछि एमिति अछि मेहंदी करिया ब्लॉग ए शर्ट रे ना चेंज कर गया सब बाय एते भागदौड़ भितर मु अलता लगे भी भूली जाइली एबे अलता लगेला पूरा पाद सुंदर देखा देखो केमती देखा नेल पॉलिश भी लगे नथली यार भल देखा यारी ऊपर नेल पॉलिश लगेदेवी हाँ मेहंदी रेडी ए मेहंदी लगेबा ये खाली खाली हाथ में मेहंदी लगे मु लगे आगे भाई लगे सारा पर मेहंदी लगेबी ये केमती देखा दीदी चोचा का यूज छुरी तू हाथ में मेहंदी काटू हाँ ये कि स्टाइल तोर मुझे आउ टिके कमे ही काटता तू दे सब चिपड़ दे एस्थेटिक पाची फल से फल बेकर पत्र ना कौन गोटे एमती गोटे कर सी मैंने अति खतरनाक ना एवं सीना तुम सीना यही मुनिया मुनिया आउजी कौन कि पत्र गोटे कहते मेंजुआती पत्र ना कौन गोटे भर कौन ओंग लिख दी ना से ये गुड मॉर्निंग एवरीवन जय जगन्नाथ आज भाईर बाहागर अच्छी तो से सकाल 5टा बेले उठी जा बाकी बाय द वे मेहंदी केमती लगुच एतिक करगला लेट नाइट जाए चाहिए आटा पॉसिबल हो पारे एबे जल्दी जल्दी उठी आ फ्रेश हो 7टा सुधा बाहर की जबार अच्छी बस आसी जीवु तो आमको टाटा जाए भी जबार अच्छी ना तो से लगे टिके जल्दी बाहर समस्ते समस्ते तरतर बाहर चला तू कौन हो कौन नहीं आप सहित सब सेयार करी तो से वीडियो देखु था सब बाहर बाहर कौन व्यवस्था करी बाहर
ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସି ସାରିଛି ଆଉ ଏବେ କାର୍ଟା ମାନେ ସଜା ହେଇଛି କେମିତି ମୁଁ ସେଟା ଦେଖାଉଛି। ସାମ୍ନା ଆଡୁ କେମିତି ହେଇଛି ବାହାରିଲେ ହିଁ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ହବ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ। ବେଲା ପଟା ଆଉ ବାଡ଼ି ନବାକୁ ଆସିଛୁ। ଡାକୁନୁ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଥିଲା? ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକ। ଦିଦି ସିଏ ଉଠି ସାରିଥିବେ। ଦିଦି ମା ଦିଦି ମା ଏଠି ଶୋଉଛନ୍ତି କି? ମାନେ ମୁଁ ଥିବେ ମୁଁ ତା ଲିଜା ଭାଉଜା ଲିଜା ଭାଉଜା ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ସିଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ନେହା मिशन अकम्प्लिश हो। A few moments later. ଦୁଲ୍ହାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କଣ ଛତୁଆ? କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି? ହଁ କେମିତି? ଅପା ଧରି ପିଏ ଦିଅ ଖୁଆଇଲା ବେଳେ କାଢି ଦଉଛି ମିଳିବନି ବୋଧେ। तो बैग टा कौन खोलूं? मैडम टिका ना
ଗଲା ତୋର ଅସୁବିଧାଟା ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି 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 ସେମିତି କ୍ଲିୟର ହବ ହଉଛି ବଟ୍ ହଁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଅନକ୍ଲିୟର ଅଛି କ୍ଲାସ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ ଭିତରେ ହଉଛି କଲେ ସୁବିଧା ନା ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଦେଖିବା ନହେଲେ ବାଥରୁମ୍ ଏବେ ବସ୍ ପାଖରେ ଆସିକି ମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆଉ ବସ୍ଟା ଏଇପଟେ ହିଁ ଅଛି ଖୁଡ଼ି ଖୁଡ଼ି ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ତ ବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ବସ୍ରେ ହିଁ ଯିବା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମେ ବଣ୍ଟି ଏଠିକି ଆସିବୁ ଏଠିକି ଆସେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦାଦା ଦଉଛ ଏଇଟା କ'ଣ ORS ନା